أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ще продължа да споменавам събития, свързани при Хебър, битката при Хебър, свързани с живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. След битката при Хебър е имало опит за покушение срещу живота на светия пророк салалаху алейхи васелам, при което му е било дадено отровно месо. При завладяването на Хебър, светият пророк салалаху алейхи васелам отново показа голяма доброта и състрадание, тъй като след като беше и сключен договор с тях, светият пророк салалаху алейхи васелам позволи на евреите да останат в Хебър и им беше простил. Съпругата на един еврейски войник на име Зейнаб приготвила едно малко печено месо и го поднесла на светия пророк салалаху алейхи васелам като подарък. И някои други сподвижници присъстваха заедно с светия пророк салалаху алейхи васелам по това време, така че всички взеха малко от месото. Тогава светия пророк салалаху алейхи васелам казал на сподвижниците си да спрат, защото разбрал, че усетил, че месото е било отровено. По това време светият пророк салалаху алейхи васелам и някои от сподвижниците вече били започнали да се хранят и да преглъщат част от месото. Един от сподвижниците, Хазрат Бишър рази алейхи е записал, Хазрат Баширудин Махмуд Ахмад рази алейхи е записал, че след като са разбрали, че нещо не е наред с месото, и след като видял, че светия пророк салалаху да го консумира, така един от последователите се разболял прекалено много и в резултат на това заболяване той починал една година по-късно. В някои предания се споменава, че светия пророк
погълнал част от месото, докато други споменават, че светият пророк Сесалам е вкусил месото едва, когато го е извадил от устата си, преди да го глътне. Светия пророк салалаху алейхи васелам извикал жената, която предоставила месото, и я попитал дали го е отровила тя, и тя го е потвърдила, че наистина го е отровила с цел. На въпроса защо, тя отговори, че е заради случилото се с нейн роднина, който бил убит. Тя е поискала, че да отмъсти, като отрови светия пророк с това месо. И ако светия пророк Сесалам е просто един обикновен и светски човек, който измисля, че е пророк, тогава те ще бъдат спасени. Ако ако не е пророк, те ще умрат. Но ако те са истински хора, т.е. ако истински е пророк Хазрат Мусалам, тогава Аллах ще направи така, че ще го запази и ще му даде вест за месото. Има много различни разкази относно това, което светия пророк Сесалам решил да направи с тази жена след този инцидент. Има предания, които казват, че светия пророк Сесалам е инструктирал тя да бъде убита, докато автентичните предания, открити в Сахih Муслим, и се доказва наистина, например, и Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад също е написал, че светия пророк Сесалам е простил на тази жена и не е наредил да бъде убита. И въз основа на тези исторически записи, че светия пророк Сесалам е простил на тази жена без никакво наказание, се споменава, че може би смъртта на светия пророк Сесалам е резултат от трайните ефекти на тази отрова. Записано е, че в Сахih Бухари, както е разказано от Хазрат Айша разила анха, че по време на последното си заболяване светия пророк Сесалам е казал, че откакто се е случило с отровното месо в Хебър, той винаги е чувствал неблагоприятни ефекти върху здравето си, и различни учени заключиха, че смъртта на светия пророк Сесалам е резултат от този опит за отравяне, който прави най-големият мъченик. Такива обяснения или обосновки обаче не са необходими за нас и за светия пророк Сесалам, тъй като поради техният ранг и статут пророците се считат, също имат ранг на шахид, т.е. мъченик, както и на сидик, т.е. истински. Искам да уточня, че
Азрат Бишар Разиаланху разказа, че аз усетих придъвченето и преглъщането един странен вкус на това месо и усетих, че най-вероятно това месо е отровено, но си казах, че може би бъркам и ако го изплюя, може би ще разваля храненето на светия пророк Селам и затова реших, че по-добре да изтърпя и да го преглътна, но накрая и след като светия пророк Селам също усетил, че това месо е отровено, тогава светия пророк Селам го извикал тази жена и я попитал, че ти наистина ли отрови това месо. Тя задава въпроса, че кой ти каза тази информация. Светия пророк съм казал, че е тази ръка, т.е. ръката му ми каза това нещо, тъй като го разбрах. И тя разказа, че моите много близки хора са били убити в битките, които сте водили. И аз реших, че да взема с част от месото, да го отровя, да ви нахраня и така да отмъстя за тях. Светия пророк Селам, тъй като е чул за тези неща, които разказва и простил, искам да уточня, че не би било правилно да се счита, че светия пророк Селам е починал в резултат на опита за отравяне, тъй като това би означавало да се даде възможност на опонентите ни за подигравки. Отравянето беше опит да се провери истинността на светия пророк Селам и именно той го удостовери, че месото е отровено и защото той оцеля при опита, тези хора го приеха за истински пророк, тъй като оцеляването му послужи като чудо за тях и те станаха мюсюлмани също. Поради това нещо и поради това изобщо не е възможно да се заключи, че светия пророк е починал в резултат на отравяне. При по-нататъчното изследване става очевидно, че светия пророк Селам всъщност не е погълнал месото, а само го е сдъвкал в устата си за момент преди да го извади поради отровните елементи. Устата на светия пророк Селам би била обгорена или наранена, чието дискомфорт той почувствал всеки път, когато ядял нещо. И това беше болката, която светия пророк Селам имал предвид в последната си болест. Относно битката при Хебър се споменава също и бракът на светия пророк салалаху алейхи ва салям с Азрат Сафия разиаллаху анха, когато пленниците на Хебър били разпределени. Азрат Дихия разиаллаху анху получил дъщерята на Уей бин Ахтаб
Сафия, Разия Анха, един от сподвижниците, се обърнал към светия пророк салалаху алейхи васелам и заявил, че поради нейното положение и ранг сред еврейските племена не би било подходящо тя да бъде дадена на друг, освен на светия пророк салалаху алейхи васелам. И следователно светия пророк салалаху алейхи васелам помолил тя да бъде доведена при него, след което той казал на Хазрат Дихя, че може да вземе някой друг. И тогава светия пророк салалаху освободил Хазрат Сафия разия анха. И след това светия пророк салалаху дал възможност да избере между това дали да се омъжи за него или да се върне в племето си. Хазрат Сафия разия анха сама избрала да се омъжи за светия пророк салалаху и като такъв светия пророк салалаху се оженил за нея. Самата Хазрат Сафия разия анха разказва, че поради това, че нейният баща и съпруг са били убити в битката срещу мюсюлманите, тя е таила омраза към светия пророк. И въпреки това, при първата й среща със светия пророк, сърцето й започнало да се смекчава, след като видяла от първа ръка неговия висок морал. И по времето, когато напусна първата си среща със светия пророк, самата тя каза, че в цяла Арабия не е имало по-обичан за нея човек от светия пророк салалаху алейхи васелам. По време на пътуването обратно към Медина, докато бил придружен от Хазрат Сафия, една сутрин светия пророк салалаху излязъл от палатката си и видял Хазрат Аюб Ансари да стои отвън с меча си в ръка. И светия пророк салалаху го попитал какъв е въпросът да стоиш тук, на което Хазрат Аюб отговорил, че загрижен за еврейската жена, която току-що е приела ислама, и тъй като членовете на семейството й са били убити в битка срещу мюсюлманите, и аз се страхувам, че тя може да причини някаква вреда на вас. Затова той стоеше на стража цяла нощ. Светия пророк салалаху се помоли, казвайки: нека Аллах да пази Хазрат Аюб алейхи васелам, както беше защитил и него. Светия пророк салалаху алейхи васелам е забелязал едно някакво натъртване близо до окото на Хазрат Сафия и я попитал какво се е случило с теб. Тя каза, че е видяла сън малко преди или по време на инцидентите в Хебър, в който тя видя луната да идва от Медина и да пада в скута й. Когато разказала този сън на съпруга си еврей, своя съпруг, който е бил евреин, той я ударил и затова е този белег около окото им.
यहूद की साजिशों और इनके खतरनाक इरादों से साहबा भी वाकिफ थे और खैबर की जैनब नामी खातून के जहर मिले खाने के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश को भी चंद रोज़ ही गुजरे थे। Поради, इसलिए आपके चंद поради रोज़ के нищо बाद друго, अब किसी भी लम्हे आप बेखबर освен नहीं रहना चाहते। злоба срещу светия пророк, तो यहाँ वाकया बयान होता है अबू अयूब का, जिन्होंने रात को पहरा दिया और इनका एक освен और злобата वाकया срещу जो светия пророк, салалаху алейхи васелам, इस शादी के दौरान देखने में आया और इस तरह है е имало хора, които कि रात повдигат गुजरने के बाद जब обвинения आप срещу सुबह के वक्त अपने खेमे से बाहर निकले तो क्या देखा कि हज़रत अबू събитията с सुफियान Хебър तलवार हाथ и में लिए брака на खेमे के светия बाहर टहल пророк, रहे थे। салалаху алейхи васелам, आपने पूछा कि क्या बात с है, Хазрат Сафия. तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, При разбиране на तो обстоятелствата и आपसे पूछा हुआ है престъпленията на यानी евреите, सफ़िया से कि इसका बाप और खामद कत्ल действията करने на की साजिश светия में пророк салам бяха अभी नई नई मुसलमान हुई है, आपको не मोहम्मद само सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम подходящи, की но तकरीब и से доста इसके लिए बायत करना है। примерни. हज़रत अय्यूब की След това им माना मोहब्बत के जवाब में факта, че आप सल्लल्लाहु светия अलैहि वसल्लम ने दुआ пророк की, салалаху алейхи васелам, ए अल्लाह अबू अय्यूब की हिफाजत फरमा जैसे इन्होंने मेरी हिफाजत който फरमाई। демонстрирал своя морал и не само прости на евреите, इनका но नाम им позволил वालिद да ज़ैद था। продължат да इनका живеят в साफ है земята कि си. हिजरत मदीना के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई माह तक मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। Действително साथ всички ही обвинения मक्का или मुकर्रमा твърдения, और इस्तांबुल में इनके отправени मुकाबले срещу светия пророк салалаху алейхи васелам, са बहरहाल अगले रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि резултат वसल्लम के само लिए от वलीमा का इंतज़ाम किया गया। неразбирането на неговия живот दावत и वलीमा बहुत характер. तलबकार और सादा थी, खजूर पनीर और घी से तैयार Характерът на светия ऐसे пророк салалаху алейхи जिसको васелам सबके लिए तैयार किया गया। всъщност 3 е महीने तक उसकी доказателство परवरिश за हुई और неговата सफ़िया की आज़ादी истинност, उनका हक में करार पाया। както се споменава в свещения सफ़िया Коран. कि एक ख्वाब का भी जिक्र मिलता है, इसकी सदाकत भी इस शादी से वाज़ेह होती है। चुनांचे रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया की आँख के करीब नील का निशान देखा तो पूछा कि ये चोट का निशान किस वजह से है। तो उन्होंने बताया कि आपके खैबर आने से चंद रोज़ कबल या बाद रवायात के मुताबिक खैबर के मुआसरा के दिनों में मैंने एक ख्वाब देखा कि चाँद यसरब की तरफ से आया है और मेरी झोली में गिर गया। मैंने ये ख्वाब अपने शौहर के नाना को बताया तो उसने मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया Според някои предания इस बादशाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के ख्वाब и में книги बाद रवायत के मुताबिक ये ख्वाब се सच था споменава, और इसके वालिद हुई ने थप्पड़ मारा था, लेकिन ज़्यादातर कुतुब में че लिखा है कि इसके खामद ने थप्पड़ मारा था। сънят, който е अजीब सी तकरीर है видяла क्या, Хазрат Сафия, सफ़िया का नाम е जान था, लेकिन माले गनीमत имало तकसीम होने предвид, से че тя ще се आप омъжи इनको लेकर आज़ाद कर दिए। за... се тълкува, че тя ще се омъжи за माले गनीमत светия तकसीम пророк से पहले салалаху एक алейхи बार васелам सरदार के लिए हो, и उसको सफ़िया या असफ़ा поради това може би е била कहा जाता है। ударена इस मुनासिब на से इनका नाम सफ़िया मारूफ हो गया। окото от самия и सफ़िया ने съпруг, 50 हिजरी में който е हज़रत бил मुआविया евреин. के ज़माने में वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। हज़रत सफ़िया की शादी और पे भी मुस्तशरीकीन तनकीद करते हैं और अपनी आदत के मुताबिक हज़रत सफ़िया की शादी पर बाज़ एतराज़ करते हैं जो इनकी अपनी जहालत और तअस्सुब की दलील है। मसलन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नवे एडिशन में मोहम्मद नज़म के तहत लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है कि इसका मियाब मार्के का आखिरी Имало मुकाम и някои बादशाह की хора, बेटी से които मोहम्मद са били против अक़द था। тази सफ़िया को ऐसे शख्स сватба, से ज़रा т.е. भी चाहत न женитба हुई на светия пророк с मुस्तशरीकीन Хазрат कि Сафия, उसके बाप हुई और उसके शौहर के नाना के कत्ल का बायस था, बल्कि नहायत शान से उसने अपने आप को नए रंग में रंग लिया। इससे ज़्यादा काबिल सताइश तो एक दूसरी यहूदिया ज़ैनब का तर्ज अमल था, जिसने अपनी कौम के कातिल को जहर देने की कोशिश की और इस जुर्म की पादाश में जान से हाथ धो बैठी। ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अदालत में भी इस जहर का असर महसूस करते थे। यानी सफ़िया पर तनकीद करते हुए लिखते हैं, इसका खामद और बाप मारा गया और चाहिए तो ये था कि कुछ गैरत का मुजाहरा करती और इसका बदला लेती,
लेकिन उन्होंने अपने वफात को तरजीह देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। इसके बिलमुकाबल दूसरी यहूदी औरत जिसने जहर दिया था उसकी तारीफ कर रहा है ये, कि उसने गैरत का मुजाहरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को действителност всички обвинения или твърдения, отправени срещу светия пророк, са резултат само от неразбирането на неговия живот и характер. Характерът на светия пророк Селем всъщност е доказателство за неговата истинност, както се споменава в свещения Коран. Наистина съм живял сред вас цял живот преди това и тогава няма ли да разберете? Искам да обясня, че като такова всяко твърдение, че светия пророк Селем просто се оженил за Хазрат Сафия разиаллаху, след като е чул за нейната красота, е доказано невярно от установения му характер. Това никога не е било основа, използвана на светия пророк салалаху алейхи ва салям при сключване на брак. Светия пророк салалаху е имал вдовици, който е бил женен за тях и много по-възрастни от неговата възраст. И всъщност това е било, че те да учат ислама, да ги научат, за да може тези жени да научат останалите жени. И всъщност светия пророк Селем щял да се ожени за тях въз основа на тяхната вяра, за да установи връзка и с техния народ и нация. Освен това, светия пророк Селем беше оставил решението на самата Хазрат Сафия да избере дали желае да се омъжи за него или желае свободно да се върне при своя народ, и нейното решение бе да остане с светия пророк Селем и да се омъжи за него, като по този начин разсейва всяка идея, че светия пророк Селем е преследвал този брак заради красотата на Хазрат Сафия. Ако се погледне красивият начин и характера върху живота на светия пророк Селем, който е доказателство за неговата истинност, както е записано в свещения Коран, че аз наистина съм живял сред вас цял живот преди това и тогава няма ли да разберете? Тоест, иска да се каже, че как светия пророк Селем е живял между тях преди да бъде избран за пророк, и те пиеха от сутрин до вечер алкохол, вършиха най-злите деяния. और गुजरे हुए ये माह साल इस बात की रोशन दलील हैं कि आपको नाउज़ुबिल्लाह शादियों की अशो इशरत से कोई दूर का भी वास्ता और ताल्लुक ना था। बाद में जो आपने Смисъла उसकी एक हिकमत थी कि मुखालिफ कौम और कबीले के दरमियान सुलह व आश्ती और मोहब्बत व मवद्दत का ताल्लुक पैदा हो और अतमाद की फ़ज़ा पैदा हो। целта на тези женитби на светия пророк Селем са били да установи връзка с
След като се ожени за тях, връзка с техния народ, нация, племена, да, тъй като примерът за Хазрат Сафия е, че той я освободил, оставил я свободно да се върне при своя народ или да се омъжи за него, което тя иска да направи, е личен нейн свободен избор, но тя е избрала да се омъжи за него. Една книга, че Мухаммад е една Медина, в която е записана различни събития за Хазрат Сафия и Рихана. И пише, че е възможно да бъдат политически цели на тази сватба, женитба, но не и заради красотата на Хазрат Сафия. И така всички евреи харесали, последвали мястото си за живеене, след като Светия Пророк също им разрешил да останат на своето място и да продължат своя живот. Известни хора, учени, са написали, че се доказва в хадиси, които се разказват, че и в различни хадиси, че Хазрат Сафия е била първо избрана за друг човек, но поради красотата й, Светия Пророк Саламия е взел. Това е напълно невярно и това е възможност за нашите опоненти да говорят и имат възможност срещу Светия Пророк, които тези неща са недостоверни и невярни, тъй като Светия Пророк винаги се е женил за жени според тяхната вяра, въз основа на тяхна вяра и техния народ и нация. И почти при всичките жени, които се е женил Светия Пророк, е имал знак от Аллах и Аллах му е давал напътствие.
या ये भी मुमकिन है कि लोगों ने अपने तौर पर हज़रत सफ़िया के हुस्न जमाल के साथ साथ उनकी दीगर खूबियाँ और ख़ानदानी मुकाम मरतबा का जिक्र किया और रावी ने एक मुख्तसर से अल्फाज में जिसको याद रह गया वो बयान कर दिया। लेकिन एक अहम और बुनियादी बात जिसकी तरफ सीरतनगार नज़र नहीं करते वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अजीम मुकाम और मरतबा पर फायज़ हैं उनके लिए किसी के अंदर पाई जाने वाली ये खूबियाँ और कमालात एक सतही और ज़िमनी हैसियत रखते हैं। आपने शादी के ये फ़ैसले जब किए तो बुनियादी सबब ये नहीं थे जो बयान किए जाते हैं। असल बुनियादी सबब तो हुक्म इलाही होता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक एक हरकत व सुकून इलाही मंशा के बगैर नहीं हुआ करती थी। जैसा खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Кръщания Месия Алейхиссалам обяснява, че दुनिया और मेरा जीना और मेरा благодарение на високия ранг на светия пророк Селам, всяко негово действие е било божествено ръководство и ръководено, वो भला इससे बड़ा както е засвидетелствано в свещения Коран. शादियाँ यकीनन इलाही Светия пророк Селам आप е казал: की थी। हाँ उनके नतीजे кажете, बरकत मसलियतों के моята молитва и моята жертва, моят живот и моята смърт इस्लाम बयान फरमाते са हैं за Аллах, कि हज़रत Бог, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्वत Господа на लाशुबा ये एतकाद था световете. कि जनाब का कोई फेल और कोई कौल И следователно, когато се анализират различни аспекти от живота на светия пророк Селам, बैन हो या този стих трябва да се има जो предвид, कुछ हज़रत че सल्लल्लाहु вместо да се повдигат मुकालमात безпочвени твърдения, में बीवियों से които нямат никакво основание, शुर्ब और लिबास के मुतालिक और че всичко е било ज़रूरियात में रोज़मर्रा според इंसान की अमूर थे। напътствията इसी и ръководството, божественото ръководство किए गए हैं на Аллах към कि वो तमाम काम светия пророк саллалаху алейхи ва саллям. से हैं। चुनांचे अबू दाऊद वगैरह में ये हदीस मौजूद है और इमाम अहमद बचन वसायत यानी कुछ И Абдулах е казал, че इब्न उमर से аз каквото и да съм слушал от светия пророк саллалаху कुछ हजरत съм го записвал. लिख लेता था ताकि मैं उनको हिफ्ज कर लूँ। बस बाज़ ने मुझको मना किया कि ऐसा मत कर क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और कभी गज़ब से भी कलाम करते हैं। तो मैं ये बात सुनकर लिखने से दशकश हो गया और इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया। हज़रत फरमाते हैं तो आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की मुझको И कसम है Хазрат Абдулах е казал на светия जो пророк मुझसे саллалаху सादर होता है че कौल हो या аз फेल। каквото слушам и виждам вашите действия ги записвам. ये कहा जाए कि उन्हें Светия пророк саллалаху е казал, че किसी किताबों में बाद अमूर में каквото и да правя и да казвам, аз го правя чрез वसल्लम का वही से था напътствието от Аллах. हुई गो वसल्लम इस पर कायम नहीं रखे गए। उनसे फरमाते हैं कि इसका जवाब ये है कि वो इज्तिहादी गलती भी वही की रोशनी से दूर नहीं होती और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के कब्ज़े से एकदम जुदा नहीं होते थे। बस उस इज्तिहादी गलती की ऐसी ही मिसल है जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में चंद दफ़ा साहब वाक़या हुआ ता उससे दीन के मसाइल पैदा हों। सो इसी तरह बाज़ औक़ात इज्तिहादी गलती हुई ता उससे भी तकमील दीन हो और बाज़ बारीक मसाइल उसके ज़रिए से पैदा हों और वो साहब बशरियत Защото това е било लोगों की तरह напътствие всичко от Аллах दरअसल и वही था Аллах не подвежда своите хора и пророци. तसर्रुफ़ था जो नबी के वजूद पर हावी होकर उसको कभी ऐसी तरफ माइल कर देता जिसमें Защото това не е някой обикновен въпрос मसाले थे। и обикновен пророк. गलती को भी वही से अलहदा नहीं समझते। Това е една светлина, която е била насочена към светия пророк саллалаху अपने कब्जे में и е напътстван, साले आम के लिए постоянно бил напътстван. या गलत इज्तिहाद के पैराए में जाहिर कर देता था और फिर Затова на това място никой учен चलने वाली नहर не може да стане и छोड़ दें।
да подиграва и упреква светия пророк салалаху алейхи ва салям. Според думите и действията казани на светия пророк салалаху алейхи ва салям. तब कोई कौल या फेल साहब या गलती की शक्ल पर उनसे सादर होता है और वो हिकमत जो इरादतन की गई है जाहिर हो जाती है तब फिर वही का दरिया जोर से चलने लगता है और गलती को दरमियान से उठा दिया जाता है गोया उसका कभी वजूद नहीं था Разказва се, че Хазрат Иса алейхиссалам е отишъл към едно дърво, което е било от смокиня, да скъса смоква и да яде, но дървото нямало никакви плодове и поради това не може да се упрекват пророците, че примерно защо е отишъл там, след като е пророк и не знаел ли, че има плодове. Затова не е задължително всяко едно нещо написано от хората да е достоверно, като хадиси и разкази. От следващите дни ще започне началото на свещения месец Рамазан. Рамазан ще започне тези дни. Молете се на Аллах да ви даде възможност на всички се възползват напълно от тази възможност и да отслужват много молитви и поклонения. Да се стремим да постигнем това, което искаме. Ще отслужа покойна молитва на следния починал Чодри Мухаммад Ануар Гияс от Рабва, който наскоро починал. Синът му служи като президент на общността и мисионер в общността в Кения. Чодри Мухаммад Ануар Гияс бе сред първите ахмади в своето село. Той също бе затворен известно време поради убежденията си. Той беше редовен в молитвите си и предлагаше финансови дарения и притежаваше много добродетелни качества. В същото време, докато бил затворен, полицията много го измъчвал, но той всичко търпял с голямо търпение. Нека Аллах му даде опрощение и търпение на децата му. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر